Shalom. Horas madihita saluhutna yaka dongan yang bergabung dohot acaraon. Selamat bergabung dohot kami di acara cakap-cakap tentang Tuhan napi natuban yang kadang sian amazing ministry. Jadi ada orang so rap manigati hatan itu hatta hita di Bornginon rata mado patadahonon nami diri nami diak kadongan na somanad daya guarhu jogi sidabutar ya pelayanan nami sebagai penginjil dohot dosen teologi hira-hira ima jo perkenalan nate alai sautik nai teh jadung tamat aus yang fakultas hukum usuna jolo tahun 87 polado sanga karejo manang na 3 tahun ala di swasta di Jakarta ala idukoni muse Roma tuhatai di Joma au gabi pangulana gabi parbarita naulis yang tahun 10 tolu sahat tu sadarion jadi sian sausia bulto sadar nunga pola ni dalanan yan luhut Indonesiaon pulau-pulau kota-kota minus Papua. Jadi 22 tahun terakhiron 22 tahun terakhiron ditetap tamahami di Medan. Jadi songonari pe tapuk kama renungatta. Jadi nasongon tema di hita Bornginon ima dang dohot lonong. Lapatanna molo di bahasa Indonesia tidak ikut tenggelam. Jadi waktu nalonongon hamwa kadongan huingot sada peristiwa di Danau Toba sekitar 30-an tahun 20 tahun nasalpu pas hari onan di Tiga Raja jadi neng mulak mak kapal tomok au kan tubuh di tomok neng mulak mak kapal tomokon sian Tiga Raja neng tu tomok jadi dang disadari akka perkarejo ni kapalon aka supirna do aka kenekna naung adong bocor otik di kapali siat toru dupe hira-hira di tonga-tonga ni tawi sadar nasida nunga gudang aek nunga mulai naik aiki manang ngapiga-piga jokal rupani baru penasida gabe hata hutan gabe panik songoni dicoba nasida manahui manibai aikon asa dibolok tu tawi alai lam liling lam gudang aiki dak tolak nasida manahui alai singkat cerita rupani hamu kadongan ujungna nakpe mugap-ugap kapalon ujungna sahat do kapalimu se tutomok alai nunga hampir lonong hamu kadongan jadi tarsongonido parnguluonon boy do jolma lonong di bagasan parnguluonon boy lonong alanyaha gudang ragam ni siala manang molo bahasa Indonesia penyebab halak boy lonong boy do halak lonong di persoalan hidup di problema hidup boy do halak lonong di sahit akka sahit panahit boy do halak lonong tong di hamoraon nang hinadongan bodoh halak lonong di bagasan na lagi terkenal dohot sukses. Jadi Tuhatta Yesus dang dihalomohon hita lonong manang lonong alanya hape. Ya Tuhatta dihalomohon hita toktong boy denggan mardalan di bogos ngulut tahun jala marhamonangan. Jadi tersongoni marupani songon huhuasi manang pembukaan ni renungatta di bagasan acara ta cakap-cakap tentang Tuhan. Atong ta terus sema cakap-cakap tentang Tuhanon hujahahon madihita sian Markus 4 mulai ayat 35 sahat tu 30 sia anon songonom madidok disi. Tabigema da tabigema jadi laos dinasa dari dung bot ari didok matunasida beta marparau mahita tubaribaan jadi dipalaho nasida ma natoropi
dijakkon ma ibana songoni tu bagasan parawi, maksudna ibana di situ Tuhan Yesus. Jala adong dope akka parau na asing udur dohot na sida. Dungi masa mahaba-haba nagugus itu tu jadi disapakkon ma akka galubang itu bagasan parawi. Maradu digohi parawi. Namodom do anggo ibana. Imatu kata Yesus di atas halangulu sada tertukap pudini parawi gabe disungguli nasida maibana di dok matu ibana ale guru dang disarihon roham hitamago jadi hehe maibana hona hatama alugui dibahen di dok matu tawi sip so dia dung di dok ibana songoni hamuak kadongan soma tutu ya, jadi soma alugui jala menak si tutuma udutna dia 40 songono didok laos didok matuna sida puasa songoni biar rohamuna dia do ubahen suada haporseaon dihamu jadi hatahutan si tutuma nasida jala masih padohan ma halak dia doon guru dok na dope guru dok na do HP alugo rodi tanoing asa dia kadongan na hurang takas mangatusi hata bata kujahaho majoate di bahasa Indonesia te songonom madidok kod di sida di bahasa Indonesia siap Markus 4 ayat 25 saat 40. Oke. Ya perikopna angin ribut diredakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Hamuak kadongan nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Marhite turpukon pukka mamak kata hatai taringo tutu hatai jala taringo tu hita ganup di sonung ngata bereng nak kening ia murid-muriti pola do manang na piga-piga hali mengalami badai makilalahon galubang di bagasan pardalanan ni ngulunasida mangyut Yesus. Suang songoni do nak kita pe dinamang yuton Yesus daktar baik kita so adong galubang daktar baik kita so adong badai di bagasan pardalanan ningolutta alai boy do hitadang pola dohot lonong manang hanyut tenggelam molo hot hita di bagasan Tuhan idot di bagasan hatani Tuhan idot tong nagabi kata kunci hamba kadongan. Apalagi dia ke ari parpudion khususna dina masa COVID-19 on hamu kadongan ra adong do di tonga-tongata nangga belonong haporseona adong do ra tongata nangga belonong semangatna beribadah dak terhindarhon dak terpasiding alana sagari di bagasan di tonga-tongani ibadah raya hita di bagasan huriatta di bagasan garejata gano
olo dotong adong nalonong, olo do adong namo dohodok. Apalagi ma, dang adok halak mamereng hamuak kadongan. Holan hita nasa jabu, pangisi ni jabuta do mamereng hita, manang nalonong do hita, manang namubang, manang namudom do hita, manang nadungo di bagasan hapor seot hamuak kadongan. Jadi on perlu do marsitutu rohatta pahusor-husor hossa di bagasan rohatta molo nunga mulai hita lonong hudok matu hita berada dalam keadaan bahaya, sangat berbahaya. Bahaya situ tuduh hamuak kadongan molo nunga mulai hita lonong, molo nunga mulai hita makilala merasa molo hata nasing medok fine saja makilalahon ang pola bohay nunga mulai madok-dos molo hata bata ngamulai madok-dos on tada naing lonong hamuak kadongan molo nunga lonong ngaborat situ tu mulup alani unang manyan sapelonong semangata, unang sapelonong hapor seota, unang sapelonong rohatta manang todita memuji-muji Tuhatta di bagas tabe. Unang sapelonong semangata madzahata ni Tuhani, unang sapelonong rohatta hapor seota semangata mabege akahot bahotba, mabege akadzamita ni parjami. Hamuak kadongan manguduti pakatayota taringok tutuhani do taringok tu parnguluota rikot do tapak sada suku-sukun ya sada suku-sukun mardomu tutur pukon ima bohado asaunang dohot hitalonong ya bohado asa unang dohot hitalonong ditongan ni galubang persoalan ngaluton di bagasan pernguluonon alana buti hamuak kadongan dakter pasiding hita naikon rodo tiki na sogot masa hamaolon situtu songon nanidokna di 2 Timotius 3 ayat sadai. Di 2 Timotius 3 ayat sadai apalah di kalimat perjuluhiam mai didokon na masa mahamaolon di hari perpudi molo di bahasa Indonesia akan timbul kesukaran di hari-hari terakhir. Covidon perkenalan don mulu menurut mengikutan istilahku COVID-19 perkenalan do pentuakan aneng masa diakari sogot alana molo nunga tersurat di bibeli iko masa do lomo petro hatta manang solomo setuju manang so setuju hita iko masa doi na tumagod do hamuak kadongan taparade hapor seota taparade mental taparade rohatta asarade hita mengadopi ahapena masa ay di surat todo di Matius 24 bahwa akan timbul masa kesukaran besar iko masa ma hamaoloni suaksongoni tahe di Heber Ibrani 12 ayat 26 27 20 lalu didok di si molo bahasa Indonesia na segala sesuatu akan digoncangkan jadi huturon ni debatado saluhut nadong di pertibion nadong di atas tanah on nadong di langitan huturon nado hamuak kadongan langit dihutur cuaca dihutur terjadi bencana alam jala matsai raga do masai jala puhut-puhutan na do masai hamuak kadongan ima
dina nang majonok haroroni tu hatta Yesus napa dua dio tu portibion iko masa do hamok kadongan molo di Matius 24 di dokon masa mabegeu ma akabarita taringok porang songonari tabege mai kabar-kabar tentang perang nang marporang ma Cina doho India nang marporang ama Amerika dohot Cina nang marporang ma Cina dohot Taiwan Hong Kong do akan asing ima sada sian gudang tada dinaneng rotu hatta Yesus jadi dinaneng rotu hatta Yesus ipa dua halihon ima maranatai masa doa kahamawloni hamak kadongan jadi natumagod do tabigi hasit tonganon jala taparade rohatta daripada baison daripada tang taperdulihon hamak kadongan tumagod do tatu si dengan asa marsitutu hita paradehon hapor seota asa marsitutu hita paturehon mulak akka ngulu nang parangetta hamuak kadongan unang kabidohot hita lonong kanido unang kabidohot hita lonong dibain hamaolon manang kesukaran nanaing masa di portibion songonido ban nagabe tarsura atong di pangukapot tulu ayat 10 Wahyu 3 ayat 10 kan adong go di dokod di si molo bahasa Indonesia na di dokod aku akan meluputkan engkau karena engkau bertekun melakukan firman dalam menantikan aku jadi aku akan meluputkan engkau dari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia nuaing nggak mulai masa kan ima COVID-19 melawason melanda seluruh dunia alai namangihu tu somuse masa dope hamak kadongan na borak sianon songon nang tarsurat diakka baik di padan Narobi manang di padan Baru jadi hamak kadongan unang mabiar hamu nah songonari masuk mahita bohado asa margugo hita asa hot hita asa unang dohot hita lonong asa unang dohot hita lonong parjolo tai hutomma songon nabinahen ni akasisiani kad di ayat 30 onomi di dokon mabuti di kalimat padua hoda dijakon ma ibana ima Jesusi dijakon akasisiani ma ibana songoni tu bagasan parawi lapatan na asa unang dohot hita lonong hawa kadongan ikon pasti ma ikon situtu ma tajou Jesusi tu tongani bagasta tajou Tuhan Jesusi tu tongani ngolutta jala tajou Jesusi masuk tu bagasar rohatta iko jowata iko miad do Jesusi di bagasan pamatang taon songo di pangukapon tulu ayat 10 sia dot ayat 20 madokon lihat aku berdiri di depan pintu dan mengetuk barang siapa yang membuka hatinya manang isena olo mabuka rohana mian maau masuk tu bagasan pamatangna masuk tu bagasan nguluna masuk tu bagasan rohana idona disi jadi hamuak kadongan asa tikos jala asa patar jala asa pasti mian Yesus di bagasan nguluta ikut jawota do Yesus masuk tu bagasan rohata dan cukup holalau hita tu gereja holat tapa jauh-jauh ibana tabayakon imana di surga dan cukup hamuak kadongan ikon pamasu kota ikon piota ikon pangidota do Yesus masuk tu bagasan rohata kan tarsurat doi di sada Korintus 2 seplonom ya pamatang taon ima bagas joroni Tuhani bagas joroni to di porbadia sok songoni nang di 2 Korintus sada ayat 20 dot ayat 20 sada 2 Korintus sada ayat 20 sada di dokon bahwa to di perbadiai di metraihon ima to dini Kristus ai Kristus ido to dinai hamuak kadongan ido na parjolo narikot molo asa unang dohot hita lonong
Jadi pastikan hawa kadongan jauh undang Tuhan Yesus masuk tu bagas roham songon na bina ini akasisianon saulak koda dijakon maibana songon itu bagasan parawi molo bahasa Indonesia songon madido kan oke. Bertolak, oke. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta mengundang Yesus serta beserta dengan mereka di dalam perahu. Idotong. Ikon jowot tado Yesusi masuk tutongan ibagasta tutongan nguluta bahkan tu bagasan pamatang tahun. Asa mulota jauh ibana jonok dak pola do tu ban wagijang hama kadongan. Ima nomor sada napa duahon asa unang do tita lonong unang lupa hita nadoho do tuhani di bagasan parauta ulak koda unang lupa hita naung dohot tuhani bongot tu bagasan parau ni ngolutta ai hubereng akasisianon sanga do hirana sanga do nasida lupa na dohot Tuhan Yesus di bagasa parawi ido banna pola nasida panik kama kadongan pola mamin nasida hatahutan mabiar nasida dikinaro galubangi manipas masuk aiki itu bagasa parawi ra sanga do sesa sama-sama nasida ribut sama-sama nasida bingung panik sama kadongan lapatanna sanga nasida lupa na do Tuhan Yesus alai dupe lam boraatong lam marhaba-haba alugui baru pwede ngot nasida Tuhan hawa kadonga songonido nang hita gudanggo hita molotik tenang-tenang do perdalanan ningoluta lupa do hita nong dong Yesus di bagasan nguluta danga pola taparduli honi mana dupe masa krisis borak ma persoalaton borak masahiton borak ma utangon awak kadongan borak ma akka pencobaanon baru peta ingot Tuhani unang manya songoni hama kadongan adong amin hama kadongan amin inah motong marsiajar hama do amin iman apa duahon apa tuluan hama kadongan perlu datang makatai hita tutuhani hamu kadongan perlu do makatai lapatan na perlu do jauh-jauh hita tutuhata Yesus molo masa di bagasan nguluta alana dong gosong notong nunga masa galubang manang haba-haba di bagasan nguluna dangtong di jauh Yesusi nakpay ba nakaristen lao do majau nasing majau dukun majau datu majau napistar majau halak namora majau halak na terkenal adong bojol ma adong go Kristus cokoni ama kadongan alai molo hita nang pasti molo nang pasti dorohamuna dang doh tamulonong ikon hatap jauh hita Tuhan Yesusi songon na binani sisianon ido na patuluhon baru na papaton hamuak kadongan ima unang ganggu hapor seota songon si Petrus kan unang ganggu hapor seota tong ay si Petrus hado dinasahali disuruh tuhat tay matong akasisiani parjolo marparau tubariba kan ngabotari kan jadi dina na marparawon nasida hamu kadongan tarbereng ni nasida maro alay nasida mado hantu hape Tuhan Yesus dotong na mardala di sisi niaek kan hido alay dung digora Yesus si Petrus si ala di si Petrus Tuhan dohok mau mardala songko di sisi neki inna tahira songko di mari dokokan
Bamardalam maho inna tu hatai kan. Mardalam matutu si Petrus di sisi naiki. Dung mardalan tiki pa idi panok noti mana dope Jesusi hok dope si malolong na mamereng Tuhani bodotong idalani mana nga piga-piga lakka alai dung diberingi mana mamuse mungkin birong tawi birong muse do langiti diberingi mana di tongani borng ini mulai mangobus alugui sadari mana bahwa imana mardalan isi ganggu rohana gabilonong kanido gabilonong gotong imana suak songonido nang hita hamok kadong jodo kita tiop hatan itu hani kan tiki hot si malolong ta mamereng Tuhan Yesus boy do tadalani akka galubang ni persoalan ala hot do hita mamereng Yesus ala mulai mahita mamereng persoalan borak ni persoalanon borak ni sahiton borak ni utangon do akan asing borak ni kacobanon ganggu lonong ngetong jadi hama kadongan molong ngataboto natatopo ti Yesus doi bana molong ngata boto nama dongani perdalan natai Yesus doi bana dang rikot tita ganggu bahasa Indonesia dang rikot bimbang hita jadi hamu kadongan ai songoni do nang murid-murid sangat songoni hamu kadongan sangat do ganggu nasida hidupan da pola di pasingot Tuhan Yesus nasida di ayat 40 ka songonod do di dokodisi ujaha ma dihitam museda songonom ma di dokod di siya laos di dok matunasida bahasa songoni biar rohamuna dia do bahen suada haporseon di hamu songonari gilirat atuhita magilirat tama mabigi jalan majakon si pasingot di Tuhan Yesus bahasa songoni biar rohamuna nak penungatar surat akahamaolon neng masa di hari-hari parpudi dak pola mabiar hita alana adonggo jaminan jaminan nah kadongan tar surat mai di pangukapon onom ayat onom di disi intina disi nakpe naik akka argani barang diakari parpudian non alain ko hita namar siho Tuhan Yesus naikon jagaon na naikon ramotan na naikon permahanon na do hita makadongan suang songoni do nang di Hebrew 12 ayat 20 siai di dokon bahwa hita nahot di bagasan Yesus dohot do goyang otik alay dang sapelonong alana ramotan na do hita mana nido na kerajaan yang tak tergoncangkan sada harajaon sada kerajaan naso tupa goyang hamak kadong naso tupa lonong adong go jaji asal mahot hita marsitutu maniop tuhatta jadi songon pangaripunan ni cakap-cakap tadi bagas sabornginon hulak koma majahahon ima kesimpulan nai naking asa unang dohot tita lonong sada na parjolo naking hudok kondisi hamok kadongan tapastihon adong Yesus di bagasan ngolutta tapastihon dohot Yesus merdalan rap dohot hita di bagasan parauta ima nomor sada napa duahon unang lupa hita naung dohot do Tuhani di bagasan parauta napa duahon unang lupa hita naung nado do Tuhani rap dohot hita medalani ngoluta medalani parauta napa tuluhon unang lupa hita ringgas martangiang majo tuhatai mamuji tuhatai hamwak kadongan napa paton unang ganggur hatta nakpe ahana masa jadi iman songon kata kunci hulak ko dasalinai na parjolo tapa pastihon ma adong Yesus di bagasan parauta napa duahon unang lupa hita nang doho Yesus di bagasan parauta napa toluhon unang lupa hita martangiang memuji pasak warna napa paton unang ganggu rohatta ima songon pangaripunan ni turpuk renungatta di bagasan bornginon
Ima namar judul, namar tema, dang dohot lonong. Jadi tang yang nami dihamuak kadonga saluhu na margogo mahamu, margogo mahita, mangulahok katay asa unang dohot hita lonong. Amin. Amin. Martang yang mahita. Jadi hamuak kadongan na masihol di parsita rohamu naing majalo tu hatai asa masuk di bagasan parau ning ulum yutok kamu matang yang ngoda, yutok kamu matang yangon. Dung saya hudokon yutok kamu, saya hudokon yutok kamu. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus. Yutok kamu tong, doko kamu tong. Ali Tuhan Yesus inahamu. Ali Tuhan Yesus. Nunga hubege hatami di bagasan bornginon. Nunga hubege hatami di bagasan bornginon. Jalanunga di patolhas na posomi. Jalanunga di patolhas na posomi. Songo dia carana asa unang dohot au lonong. Didokon na posomido marhite na tarsurati ikon adong Yesus, ikon dohot Yesus di bagasang ngoluku. Songo naripe ale Tuhan Yesus mangido maau tuho Roma ho masuk maho tu bagasan rohakon mian maho di bagasan pamatakon, di bagasan parau ningolukon. Homa tutu nagabe juru mudi, jala nagabe juru selamat di bagasan ngolukku. Mauleate madiho, ay nunga dohot beho di pardalanan ningolukku, mulai bornginon rodi saliling nililingna. Amin. Diamak kadongan martangya kita asa margogo hita mangulaon hatan itu hatta. Ale Tuhan debata saya tong ma to dim to diperbadiai naung mian di bagasan hami mangalehon gogo di hami ganup nau begi acaraon asa margogo hami mangulaon hatami girgir hami manangi hotsa jala girgir hami marsaur dohot debata asa unang lupa hami nang dohot Yesus di bagasan ngulu nami jala unang lupa hami tutu majo warmi martangiang beribadah tuh ale Tuhan jala unang begang rohanami leon magogo di hami asa margogo hami mangadopi akka maolo nanaing ro asa marhamonanga kami jala asa unang dohot hami lonong alai mubang mahami selamat mahami pardohot mahami diselamat to Tuhan sian akka nanaing masa di akka ari parpudi ai nunga gabi na punam hami jala hami na punaho mauliate madiho ali di bata ama di bagasan guarna Yesus Kristus Tuhan jala si palua hami rakmado hita tangyang taida tangyang hatopat taida ali amanami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu say ro maharajaonmu say saut malomani roham di banu tungon songon na di banua gijang lehon matu hami sadarion hanguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unang hami to gihon tu pangujunan palua mahami sian bangago ai hodo na puna harajaon dohot hagogon rodi hasangapon saliling nilileng na di bagasan goar ni ama anak do ton di perbadia di bagasan goar ni Tuhan Yesus rak madok hita amin amin ma songoni ma hita horas ma shalom.